नमस्कार दर्शक बंधु आज डिसेम्बर 21 तारिख चलतु जाणीनवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर बंगोपसागर लघुचाप सक्रिय दक्षिण बंगोपसागर सक्रिय रही लघुचाप यार प्रभाव में आज आसंता 2 दिन पर्यंत राज्य में वर्षा संभावना रही। आज दक्षिण ओडिशा समेत उपकूल और आभ्यंतर ओडिशा रे 19 जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होगा नहीं भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कराई। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आज सकाल 8:30 ठारू 21 तारिख सकाल 8:30 पर्यंत उपकूल ओडिशार किछि अंचल में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा संभावना अच्छी। से जिलागुड़िक है कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल नुआपड़ा बलांगीर बौद्ध सोनपुर अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर और मयूरभंज जिलार गोटे दुटी स्थान में हालुकार वर्षा होवार संभावना रही सूचना। परवर्ती खबर नुआ वर्षर श्रीमंदिर में श्रृंखलित दर्शन व्यवस्था ब्यारिकेड जोगे दर्शन करेंगे श्रद्धालु नाटमंडपुर आरंभ हो धाड़ी दर्शन श्रीमंदिर आनंद बजार लागू हो नुआ ड्रेस कोड व्यवस्था महाप्रसाद बिक्री करुवा सुपरक सहायक मैंने एथिरे पिंधे गेरुआ रंगर पोशाक एमाने गेरुआ रंगर पोशाक पिंधि महाप्रसाद बिक्री करेंगे किंबा सहायता करेंगे। श्रीमंदिर प्रशासन स्वीकृति क्रमे सुआर महासन निजोग आनंद बजार क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू करपटे आनंद बजार श्रृंखला आने एक कमिटी गठन कराई तदारख विशृंखला रोकने को 20 जन अवसरप्राप्त सेना कर्मचारी को नियुक्ति दिखाई एमाने कार्यक्रम में 8 घंटिया ड्यूटी करुँच सूचना मिली। परवर्ती खबर दिल्ली गस्तर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्राक बजेट बैठक में रखिए ओडिशार दाबी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 5 दिनिया दिल्ली और राजस्थान गस्तर जाउछंती। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षतार बसवा प्राक बजेट बैठक में जोगदे मुख्यमंत्री राज्यर दाबी रखिए। या छड़ा मुख्यमंत्री 21 राजस्थान होगा जीएसटी परिषदर 95 बैठक में जोगदेवे। जानुआरी मासरे होगा प्रवासी भारतीय दिवस पर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ओडिशा आसवाक निमंत्रण करेंगे। 5 दिनिया गस्त सारी मुख्यमंत्री 23 तारिख अपराह्न ओडिशा फेरिबार कार्यक्रम रही सूचना मिली। खबर +2 परीक्षा प्रस्तुति आरंभ 23 रु पठाଯିव प्राक्टिकल प्रश्नपत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचएस द्वारा परिचालित युक्त 2 कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक परीक्षा प्रस्तुति जोरदार होइछि। तारीख घोषणा सह परीक्षा केन्द्र में चिन्हट प्रक्रिया शेष होइछि। 1276 केन्द्र में थियोरी परीक्षा अनुष्ठित हो पूर्व जानुआरी 2 रु 12 तारिख मध्य प्राक्टिकल परीक्षा करा या दृष्टि रखी आसंता 23 तारिख ठारू परीक्षा केन्द्र गुड़ी को निजर खाता समेत अन्य अनुषांगिक कागजपत्र पठेबा निष्पत्ति नि सूचना मिली। परवर्ती खबर जानुआरी 18 पक्षी गणना कहले प्रेम कुंवर झांक जानुआरी 18 आरंभ हो पक्षी गणना जानुआरी 16 तारिख आरंभ हो प्रक्रिया सारा राज्य में गोटे दिन में पक्षी गणना हो। एथर गणना प्रेमींगोर ट्राकिंग करा 10टी प्रेमींगोर गोड़े लगे सैटेलाइट ट्राकिंग रिंग साइबेरिया ना अन्य के अंचल आसुँच से नहीं अनुमान करे वन्यप्राणी पीसीसीएफ प्रेम कुमार झांक सूचना देते खबर मिली। परवर्ती खबर 29 2 दिनिया ओडिशा गस्तर आसवे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह ओडिशा आसवे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आसंता 29 तारिख में 2 दिनिया गस्तर शाह ओडिशा पहुँचे संबलपुर में कार्यक्रम अच्छी एक सरकारी कार्यक्रम में जोगदेवा से आसुँच तेरे 2 दिनिया ओडिशा गस्तर रहिबार कार्यक्रम थी दलीय संगठन को बलुआ करने को नेता सह आलोचना करेंगे सूचना मिली। परवर्ती खबर शिमिलीपाल सुरक्षा स्वतंत्र पुलिस दल गठन हो 131 जनिया टीम सुरक्षित हो पारुनी शिमिलीपाल वन विभाग कर्मचारी टिके नजर हटिले जंगल में पशि वन्यजंतु शिकार आणुछंती माफिया तेणु 2750 वर्ग किमी परिव्याप्त यह विशाल जैवमंडल सुरक्षा समस्त पुलिस दल नियोजित करने को निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार एथिपाई 131 जनिया टीम एक स्वतंत्र टीम गठन पर अकाउंट जेनेराल को चिठी लिखि जणाइछंती गृह सचिव सत्यव्रत साहू बोली सूचना। परवर्ती खबर महाकुंभ डंगा चालक खुशी खबर बढ़िला डंगा भड़ा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आसंता जानुआरी 13 रु आरंभ होगा महाकुंभ मेला आउ यार भितर डंगा चल आसी खुशी खबर
ଡଙ୍ଗା ଚଳ ପାଇଁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଡଙ୍ଗା ଭଡ଼ା 50% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମେଳା ପ୍ରଶାସନ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିବେକ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମେଳାରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଡଙ୍ଗାର ଭଡ଼ା 50% ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 70,690 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 77,120 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 70,690 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 77,120 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍। ଏବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦିଶିବ ଗେରୁଆ ଗେରୁଆ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସୁପକାରଙ୍କ ସହାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ କରାଯିବ। ଏଣିକି ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ସହାୟକ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱୀକୃତି କ୍ରମେ ସୁଆରମୁହାଁ ସହର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ଆଳୁ ଟେନସନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍କଟ ହେଲା ଆଳୁ ଟେନସନ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚୋରା ବାଟରେ ଆସୁଥିବା ଆଳୁ ବି ବନ୍ଦ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଳୁ ଟ୍ରକ ପିଛା ମନ ଇଚ୍ଛା ଦର ନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ନ କିଣିବାକୁ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆଳୁ ଦର କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2800 ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀ 3000 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଚୋରା ବାଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଳୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅନେକ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ଦେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ମହାସଚିବ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 23ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ। ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଡିସେମ୍ବର 23ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିବ ନୂଆ କୃଷି ନୀତି କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ନୂଆ କୃଷି ନୀତି ସହ ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବୈଦେଶିକ ବଜାରକୁ ପଠାଯିବ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ କୋଠର ହେବ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନୂଆବର୍ଷ, ସେଥିଲାଗି ସବୁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିଛନ୍ତି, ଅବକାରୀ ନ ମାନିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବିଶେଷ କରି ମଦ୍ୟପାନ କରି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଯିଏ ବି ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆବାସ ପାଇଁ ମିଳିବ ଅଧିକ 50,000। କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ଯୋଜନାରେ ପାଇଥିବା ଟଙ୍କା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବଣ୍ଡାଘାଟିର ସୁବିଧା ଓ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହା ସହ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସୁଭଦ୍ରାରେ 2932 ରିଜେକ୍ଟ ଆବେଦନ ସାନି ବିଚାର ହେବ। ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆସି ଘର ଘର ବୁଲି ସମାଧାନ କରିବେ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏଠି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସରକାର ବଣ୍ଡାଘାଟିବାସୀଙ୍କୁ ଆବାସ ପାଇଁ ଅଧିକ 50,000 ଦେବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।